warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, ye wanne an kaki liwanni makatalunna muarai yarona akorange pura ibaca nasaba inyaki patatap papalan nalori almarhum Arifuddin bin Bastian bin Barliang kita diterima di Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ta'ziyah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ye ta'ziyah hukumna sunnah. Melo kika papole wattun kanamu pa wujue yarga purana ilam ma wujue gang katalungesso atau cica mi melo ri papole idi bawang. Yang jelasna hukumna ye ta'ziyah sunnah ini. Tujuanna melo ki si perengarang tujuanna ya senga sabarakeun. Jadi matandre tu darajaan na ta'ziyah na iya tampunge. Na sabak darajaan na ta'ziyah dilanna agama selengi ang kametto dilanna agama ta yana tu sunnah hukumna agari asas sunnah. Wa ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yoro pengertian ya seng sunnah. Riwarengi apalang ritop pego ini nekia na rekodena pego de tomna na marigaga nekia sesana andre guruta makadasi na rekodei pego i termasuk torogi na suamage si parengeraki ditujun na riasanya asabarake. Jamaah ta'ziyah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Na ito si atampunge ilan na agamata si tongan na dei gaga hukumna. Lega hukumna tradisinna mi tariorota nekia dena marigaga ri papole nekia narekode toma na malanggar hukumna agama termasuk engka palanggar na tampungnya dari mu angkap papole wi nareko magere manui dapat terima darah apa na cera batuna padahal ye dare najisai andre na bisetangi andre na jingi termasuk narekong kato nakan naguna-guna madali manananana melo ipalesu melo ipasuiro dina meto lesu di sanro na sabak ipandre bidaro ke sanro na dari gerera ni manu batari madana napi pandre ngadara iro jingi napi suruh joket tam di tubun na yanu jadi andrena jingi itu darah termasuk motor yone kenule maka kulanya ni yaro nereko macera korang macera bace na taruh darah aku orang ni padahal dia nak wedding itu aku orang ni ya apa wedding igesa dari kubur ki majenne na itu darah najis jadi dodi fasi gesa darah si bawa aku orang salami yaro dega kuat tampungnya dia merigagi papole kemudian de rialengi indran na sawa masiri ki dari kodei papole dia sangat tampung masiri ki na baca sila surat ta yarga si kamput ta gangkana ya gang kulengi malengi indreng pada padani ya lengi di bank yarga di koperasi gangkana pura matu acara di iwan susani wajah ya nana ceci agama nalarang agama maka ada agama ta bismillahirrahmanirrahim lana Quran lebih wala tulqu bi aidikum la tahluka aja mutapangi limamu aja mutapangi alaimu lana abinasangi isinu masalah malabia yang hadir jadi mereka nasabah iya ro dilana tampungnya agi papole rasoy iya nari tu tahlele yoro yasangi tahlele la ilaha illallah bekesera pulo nasera itu tui mancai bekeseratu la ilaha illallah muhammadar rasulullah na iyero baca Al-Qur'an kuro na tahlele aga baca salawat iya manna ro inyaki patatap apalana lori tolota angkatoa olokolo misalnya igere na rekomampu nasabaya itu na tampungenge kinya ba makede bembe wadi gere na rekomampu ki sapi igere
Narekudena mampu tawe gere sapi yare ga bembe. Namun mimanu naswama gede metu ga lenna agama ta makida aku perlu igere. Dena pada nareko akika angka ketentuan lenna agama ta makade isunaki perlu igere ki bembe. Bembe ga yare ga ya oding ya karobang pada na sapi pada unta di manangi ya laki kanekia nareko melo ki makacuore na bitta ya pada na gere na bitta itu bembe. Engkau itu hukum na agama. Dena pada kat tampung dega ga hukum na. Nekide merga ga ripapole na rekong kamaki masagena nasaba ilanna tampunge parlo doang lori tolota. Dia ga to mulle papole bembe matampung. Manu dia ga mulle meli manu telo na manu ya yang penting marwaki madapuki papole desenge tahalele parlo doang itu juga lori tolota. Jemaat Asia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isambungi tasya tahun niliolo. Maka de namuni mate tolota keluargata tetes imata na terima palangi ya ikiringe. Ya te ikuro niliolo pura dibahas maka de puasa sunnah termasuk puasa sunnah wedding inyaki pada tepa pelana puasa sunnata lor tolota. Maka kue melo pada tuki atu lima rawal Bukhari wa Muslim angka hadis yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim ani Bani Abbas boleh dipanggil Ibnu Abbas jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sedia urane na joke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala apa makdir urane ya Rasulullah surana pong Allah taala inna ummi matat majapunna indaku mate fa alayya sawmu shahrin Yerin doku watuna mate angka puasa Ramadan siulak kale puna saleh. Berarti ye indo na mapamulut tam Ramadan na malasa mate nulle gapa on ya lokko na mate ya ko capurun na ular Ramadan na mate. Jadi engka siulak kale pu puasa Ramadan na saleh. Makreni ye urane apa abdi anha wadiga wajare yero puasa Ramadan. Qala makana bitta law kana ala ummika dainun nareko iro indomu mapunnewi inreng akunta qadiyahu anya muajar inrenna qala makana irone wajaran suron pung Allah taala faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam makana bitta padainullahi haqqun ayyuqda inreng iri pung Allah taala lebih sifato iwaja lebih utama iwaja nasabai ropose ingrengir pong Allah Subhanahu wa taala rekode yule maposang ito matutta nasaba malase idi selay posana nasaba malase ang kalalo mapidya iwajari pidyana yana itu mapandaki to kasiasi lana sesolatu gang kasiulang kasedi sesto gang kasiulang sino masalah lebih yang kehadir. Kemudian lima rawahul Bukhari kata hadis nariwayatkan Imam Bukhari ani Bani Abbas boleh dipanggil Ibnu Abbas. Jadi ia si matalatu risesena tolota idi papoli ipata tepang apalana na tarima tolota. Maka dia panggil Ibnu Abbas jat imra'atun min Juhaina anna imra'atan min Juhaina sedia makundre boleh di kampung Juhaina Ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dijokkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat apa makada ya Rasulullah surah Allah taala inna ummi nazarat an tahijja majapunna indoku pura matinja melo jokka haji melo papole haji walam tahijja hatta matat nadenan kana haji na papole haji kan kamatena apa abdi anha apa hijju anha wadiga ufahaji indoku wala makkadana bitahijji anha fahaji lepe kucarana ifahaji nasabairo haji makena bitta narek pada narek konken ranna indomu wajar ranna indomu makado wajari maka inrengir pong Allah taala bi sifato iwaja nasabairo narek matinja makuro makin rekid pong Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dece ya tinjaki perlu wajah nari komampuki perlu wajah
Ya mina rekko jaya tinjaki makina rekko mate yang ma puasa pa supaya to magire bembe pa dena perlu iwaja ro madosa mi nasaba anu madelna kita dena wadi ya tinjaki anu jaya na rekko anu dece ya tinjaki perlu iwaja iwaja den makina bitta haji ndong yebe ku carani fa haji to matwe na rekko pura pi mendre haji di na pemendre ki pengen na pi wadi fa haji to matatta dan wadi makre depan ki endre haji napi ki pertama endre haji letuni kurata na maraja napi pa haji ndota dan wadi na samage kinyamu pi haji idi olo mel wadi harus haji mendre bekedohi matu napai pa haji to matwe angkama rapang pertama kali ki mendre haji na melotoki pa haji to matata sapa ki to wadi ngai percaya iwerengi di makre siaga wajar ki ta haji ka to matatku ai pileng yele kepercayaan galengi amanah tasapa metong itu malampu nasabam dari ton ka kama ceko-ceko na pada pu mega rubada haji gangkan na dena nasah haji na taw na sama ni tapce ni cedi taw wading ipa haji na wading na wakili na mega to pada pu ni sino masalah malabih ka hadir maka pa haji wi di pada na rekon ka to matinja keluarga na makade na reko tarale yorotanaku wasidakang isukwe atau wasumbangi di masjid isukwe depa na tarala tanana mate ni to matinja jadi ya matu ahli waris na keluarga na mondi na rekotara ni rotana na rekon ka pur pelatun ka catatan nita atau ka pelatu ki makfur tu matinja atau matau makwe ajar tinja na to matatta sinu masalah malabih ka hadir kemudian ya si batal letu itu apalan na rito lauta ira tu baca akorang ni pada na ye ibacangi akorang letu apalan na rito lauta maka na riko matahlele ki nariko ibaca ni pelodoan tahlele ibaca ni angka kuro ipu ada makade Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma sahbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam puang tafalatu ka kapalan na iye pura ubace aga pura ubace itu pole di akorangi pole di tasabbih pole di alhamdulillah pole di istighfar pole di salawat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pura na ubace na tahlile kwe tafalatu ka kapalan na lor toloku isinu masalah malabih yang kehadir angka to makutana biasa makade mana dari itu kejadian pura pi matahlele napa mak baca Quran itu si anggapan na alena iro tahlele patutuna cara yeroso di mak baca Quran ki oro napa matahlele maka dia nama digaga pura ni matahlele napi kino mak baca Quran ni marigaga nasaba itu baca Quran di gawat tunna maka waktu aku pun waktu aku yang jelasnya yulle mak baca Quran ni yang orang itu matatta loki baca Quran bacangi ni digawat tunna maka de waddi ma baca Quran kiri ke buru waddi ma baca Quran kiri ke buru yamida ino waddi fa fole mas sampaja di ke buru nale kuma baca Quran waddi jadi cedi daerah lain mana carana kiringi pada lodang tolona termasuk ku Jawa Barat iro purwon ropeta taung mapamula ilam tomate ipatatong itendo roke buru kuriasena kalau bengi den waddi fa kosong itu kalau bengi itu ke buru harus engkau sedi to mangonrang ya pernah le sumatu na petakapu pangaji jadi mengaji taweri boleh si minggu aswani mengaji 24 jam mengaji selama si minggu mengaji to te ku ke buru selama si minggu 24 jam disele-sele jadi reko engka arwa tau di ke buru mengaji na bagi ni rubah make tete sekolah tu te sekolah giliran na ye sama ke puru alami ya mengaji ka di ke buru mate wiro amure di kusuka bumi mengaji ka pertama toka mengaji makre pertama te kasi masuk itu karena pintar mengaji itu bisa juga mereka dari Mesir sekolah agama jadi wasama to maka di giliran eler na reka latu raweng ternyata giliran ni jadi tipado mak lato-lato si doang mengaji kurang sampai yang mengiribi ujoka di ke buru uselero na giliran ro pamula
apa mula ele lattu raweng apa mula kasto lattu raweng sellei ro urang ngaribu sellei isana tami se pudangi yes lato makaloka le suma sampajang le suna boleh mas sampajang isana kurang sampajang ya tos le su ke buru le tos le suma sampajang isa isana le su liwa itan bolana iyan le ku ke buru kebetulan iro tue napang kanyong yung lupo boleh ase napa nasaba aju ke lupo ya saya nanti ke lupo nyong lupo boleh ase sempaka taraka ori ko lari napa imbangi bawa bacana utaru lupo sadaku baca korangi neng kelinga wala macawe-cawe mo ko kampung kur kampung onro mi gawa bol ko macawe neng kelinga sadaku isenne lei na pudaka ke kelinga sadang mengaji mang mulo pulandra ka metau ka imbangi jadi padale cara na tawe kiringi parlo doang tolona aga tujuan nero meloi serikam mangir tolona salama rilino lebih pasalama ri onronna ri aira mapamula ri cerolina ke buru salama lattu mati ri aira ri pasalama ri Allah subhanahu wa taala. Yang terakhir angkaro alena almarhum mancaji contoh lori di mana mancaji pengajar lori di mana makade yaro matenge tongi perlu pas sadiale nasaba tentu pada yola manengi na aga boko kami nama kesina sepung Allah subhanahu wa ta'ala na Quran kabiyah wa tazawwaju berbekallah pada paceko bokong pada pasiap ko bokong atazawwadu fa inna khairaz zadi kana majapunna boko kami nama kasinge at-taqwa nasbung Allah taala tawil ko Allah taala agri asataw yana itu matappa ki ko Allah taala napa ipadu patero tapeta ipegoi agna surah ko Allah taala ini papesangkana yamira ko matappa mi bawang ikwana sa balila makna matappa kar ko Allah taala patong riati na dei pegoi dei padupe agna pego na pinta ko Allah taala yami anu napesangka pong lata ipego berarti de imeto senari pong Allah subhanahu wa ta'ala dan asaba de mo panadupa yer ya sengeta al iqraru bil lisani wat tasdiqu bil qalbi wal af'al bil jawari dipuan nasaba lila ni patong nasaba ati ipego nasabalan roale ipadupe angka bukti yanot tang ya sengeta kwa mamuari pada kamabarak kalau istamana makuto perpemen lori aleku pada loni membaca astagfirullah bekatelu napa yang lodangi alena almarhum bin Barliang astagfirullahaladzim